nipe saa moja nawe Yesu, nikichoka huku duniani, hata nikiona vitakale, wanistahilisha siku kweli. Nipe saa moja nawe Yesu, kwani giza liko duniani, natamani kusikia neno la kweli. Nipe saa moja nawe wangu, kwani giza liko duniani, kweli natamani kuko karibu ya kusikia neno lako kweli. Nipe saa moja nawe Yesu, kwani giza liko duniani, kweli natamani kuko karibu ya kusikia neno lako nzuri. Bwana Mungu awabariki, na tunawakaribisha wote mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na bila kukawia tutasimama tusome neno la Mungu katika kitabu cha Yeremia sura ya 25 1-5, kisha tutasoma tena Danieli sura ya 9 1-3. Tunasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia katika habari za watu wa Yuda katika mwaka wa 4 wa Yohakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Mwaka ule ndio mwaka wa kwanza wa Nebukadneza mfalme wa Babeli, ambalo Yeremia nabii aliwaambia watu wote wa Yuda na wenyeji wote wa Yerusalemu kusema, tangu mwaka wa 13 wa kutawala kwake Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda, hata siku hii ya leo, miaka hii 23, neno la Bwana limenijia, nami nimesema nanyi nikiamka mapema na kusema, lakini nyinyi hamkusikiliza. Naye Bwana ametuma kwenu watumishi wake wote hao manabii, akiamka mapema na kuwatuma, lakini nyinyi hamkuwasikiliza, wala hamkutega masikio yenu msikilize. Akasema, rudini sasa, kila mtu aiache njia yake mbaya, wacheni uovu na matendo yenu, mkae katika nchi ambayo Bwana aliwapa ninyi baba zenu tangu zamani za kale hata milele. Amina. Amen. Daniel 9:1-3. Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Asuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme
mfalme juu ya milki ya Wakaldayo. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii na kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Nikamwelekea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi ya dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majifu. Amina. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru tena Bwana, tunasema asante kutupatia tena wakati mzuri. Neno lako lilishasomwa, tunahitaji mwenyewe upate kushuka tena Baba katika magharibi ya leo na kulihubiri katika nafsi za watoto wako. Tunajua kwamba mwanadamu hana chochote kile ambacho anaweza kufundisha mwingine, lakini wewe Bwana unaposhuka na kufundisha taifa lako, ndipo Seigneur Dieu taifa lako linapata faida kutoka kwako. Ndio maana Bwana, hata na mimi najikabidhi kwa mikono yako. Mimi ambaye Seigneur Dieu si kitu mbele ya taifa lako takatifu, mtazamie tu chini ya damu yako na kukubali tena Mungu kupitia kinywa changu tena Seigneur Dieu, maneno yako yatoke tena katika magharibi ya leo, ili Seigneur Dieu tunapondoka hapa Bwana, taifa lako lijue na kusema kwamba wewe Mungu ndio ulishuka na kufundisha hili neno. Ninaamini kwamba utatutendea hivyo Bwana, sababu ulisema chote utakachokiomba tuko na imani mjina lako Yesu Kristo utakitenda kwetu. Ndio maana ninaomba nikuwa na imani mjina la Yesu Kristo. Amen. Taikala. Tunaendelea na somo letu lenye tunaita 70 semaines de Daniel, majuma 70 ya Danieli, na tuko katika kipindi cha kwanza kenye tunaita les instructions de Gabriel ya Daniel, maelezo ya Gabrieli kwa Danieli. Amina. Tuliona kwamba hili somo 70 semaines de Daniel, tuliona kama nabii alilihubiri siku 3, na zile siku 3 kila siku moja alikuwa anapana jina ya ile mahubiri. Amina. Lakini hayo yote yalikuwa tu msomo lenye kuitwa 70 semaines de Daniel. Amen. Amina. Yeah. Tukaona kwamba la kwanza liliita jina les instructions de Gabriel à Daniel, maelezo ya Gabriel kwa Danieli, na ya pili yaita les 6 buts de Gabriel à Daniel, malengo 6 ya kutembelewa kwa Gabriel kwa Danieli, na ya 7 ilikuwa ile 70e semaine de Daniel, lile juma la 70 la Danieli. Amina. Hapo ndo tuliona kusema tangu mwaka wa 13 ya kutawala kwa mfalme Yosia, neno la Bwana lilimjia Daniel, lilimjia Yeremia kusema kwamba aende aonye taifa au bananchi ya Israeli. Amina. Hapa pako nanishinda kutembea juu pako mai, sasa ndo inaniderange mwakili. Basi mwele mwaka ya 13 ya kutawala kwa ule mfalme Yosia, neno la Bwana likamjia Yeremia kumwambia, wende waambie batoto ya Yuda, wende waambie batoto ya Israeli bageuke waache njia zao mbaya na wamgeukie Mungu. Amina. Israeli ilianza kutenda kinyume cha neno la Mungu. Israeli ilianza kutenda tofauti ya vile Mungu alikuwa anaagiza Israeli kwamba ikuwe natenda. Amina. Na wakati miaka iliendelea ikakia kufika mpaka mwaka ya kwanza ya mfalme Yosia Yoakam, neno la Bwana tena linamjia Yeremia, deja nakuwa miaka 23. Lile neno alikuwa tena la kuambia kwamba watubu dhambi. Amina. Lile neno la kwanza ndo lilikuwa la kuambia mtubu dhambi.
Lakini neno la pili wakati linamrudilia Yeremia kwenda kuona watoto ya Israeli, halikukuwa tena la kuwaambia watubu dhambi. Amina. Ilikuwa sasa ni kuwaambia kwa vile mlikatala. Amina. Mungu anaamua kuwabeba mwinchi ya Babiloni, mumalize mule miaka 17. Amina. Mwende tuone tunafatana mzuri zaidi. Neno la kwanza ilikuwa kuwaambia baache njia zao mbaya. Amina. Na neno la pili ilikuwa ni kusema jumu likatala batawabeba mwinchi za utumwa, mwinchi za ugeni, na kule mtamaliza miaka 17. Amina. Hiyo miaka 17 haiko miaka ya furaha. Juu Biblia ilisema, aseme humu mwa nchi kutabakia ukiwa. Amina. Amen. Na nchi kibakia ukiwa, wala mgini kibakia ukiwa, manake ile mgini inabakia vide completement. Ndio. Amina. Amen. Na hiyo yote Mungu anaileta juu ya nini? Ilikuwa inikema juu ya zambi zenye Israeli litenda. Amina. Ndio. Ndio maana zambi haiko kitu kizuri dada. Zambi haiko kitu kizuri biememe. Amina. Kama leo unaweza furahia sere mwenye alikuona mzambi, asikia kukuonya, na unachukia mwenye alikia kukuonya, bieneme uko mwenye ole sana. Amina. Kama ingelikuwa mzuri zaidi, dada alikuona mkosa, frere alikuona mzambi, anakuya kukuonya, ule ni mtu mwenye ungelipashwa shangilia. Ule ni mtu mwenye ungelipashwa ombea Mungu sana na kumwambia Mungu umubariki huyu. Amina. Leo hali yenye uko ndani frere, hali yenye uko ndani dada, ni hali yenye wewe unajisikia kama iko sawa, lakini kuko wenye walipita mbele yako, wenye wakiwaambia warudie tena. Amina. Hawawezi fanya tena wenye uko nafanya. Amina. Meme hata ba jeune sere yetu, meme hata ba jeune frere yetu, kuko wenye walipitia muhali zenye mko ndani leo, kama wanaweza warudisha kufatana na kule kwenye walishaenda, kule kwenye walishakuwa. Amina. Hawawezi fanya tena vile wenye uko nafanya leo. Amina. Na wakati hiyo inaweza kuwa maana hakuna tena namna. Amina. Jiulize kwanza, Israel kisha kwenda bali waonye 23 ans. Amina. Bali waonye 23 ans. Wakati yenye walienda mbutumwa, sasa walienda mbutumwa wangali na 3 ans ya mtumwa. Eske hawakukumbuka tangu walianza kuwaonya mwaka ya kwanza? Bali kumbuka. Amen. Amina. Amen. Bali fikiria ile. Bali kwa na wakati yenye walianza kuregrete. Na wakati unaanza regrete, hapakuagi tena namna. Haleluya. Amina. Hapakuagi tena namna. Hapakuagi ingine tena yenye unaweza fanya. Kama kunaweza patikana ingine, manake pale Mungu angali na kupenda. Na ndio maana leo angali na kupenda, juu iko na kurudisha kuneno lake. Amina. Meme atakuko wenye wako hapa, bali amini hii message, balisha poteza rubikira. Leo wako wanajiuliza, inaweza kuwa namna gani? Ningelikuwaga namna gani niamini hii ujumbe wakati yenye nilikuwa ningali bikira? Oh je. Amina. Leo wako na regret. Mewaye mwenye ungali bikira, bako na kukataza zile njia, lakini hauko na jali. Samani ya kitu mtu anakijua nikisha kukipoteza. Amen.
Leo hawezi hiyo thamani ya hii message, lakini mumasiku ziko zinakuya, ukiendelea kukatala hii message utakumbukaka thamani na wakati ilishaisha. Amina. Ndo pale wakati yenyewe walisha kuonya, bado wanakuonya unakatala, banakuonya unakatala, banakuonya unakatala, ujue ile zambi lieneno utaelipaka mwa hii mwili. Amina. Kama wako wanakuonya hausikii, banakuonya usikii, banakuonya usikii, ujue nyuma ya ile kukuonya kuko shida itakupata, na ile na kuaga yenyewe huwezi kuevite. Atofanye namna gani huwezi evite. Kama tu wako wanakuonya au sikii, banakuonya usikii, banakuonya usikii, banakuonya usikii, ujue pale mbele pako shida, na huwezi yepa hiyo. Hatofanye namna gani, hauwezi yepa, hatofanye namna gani, hautahepa mpaka siku moja tu utalia, utakumbuka na kusema ile wakati ningelisikiaka, ile wakati ningelijuaka, lakini ile wakati itakuwa ilishapita. Ndizo leo bikira mko nao mkimupoteza, uwezi kutono utamupata, hautamupataka tena miaka yote. Amina. Meme hataji mafrere, kuko wenyewe wanakuambia leo, unaona saa vile havina maana, mumasiku utalia. Amen. Masiku utaregrete. Wakati wewe unakuambia leo avec âge kuemo, uko na hakuna problem. Hakuna problem. Hakuna problem. Tuende mbele, utaregretaka. Amina. Na pale ndo kwenye tuliambia badada, tulijaribu kuwamakia kusema inabidi murudie neno la Mungu. Amina. Wakati yenye wako wanakuonya unakatala, unapenda pale mbele kuwe nani? Amina. Ndio maana Paulo akasema tusomee mkitabu cha Waebrania. Paulo anasema mstari wa 12, si leo tuko deja na ukuta, tuko na ushahidi wa mingi, na vile tuko na ushahidi wa mingi, hakuna namna, inabidi tu tuache matendo yetu mabaya, tuache zile dhambi zenye zinatukamata kwa haraka kila wakati, tumrudilie Mungu ili tupigane hivi vita, ili tupigane hii mwendo, hii kurse yenye Mungu alitupatia. Amina. Paulo anaenda mbali na kusema, nani katikati yenu mwenye alishapigana vita vya kiroho mpaka akafikia kumwaga damu? Kuko katikati yetu? Ndiyo vienene. Combien? 12 kisha utaruko nenda ku 4 mpaka ku 8. Waebrania 12:1. Basi na sisi pia, kwa sababu tunazunguka na wingu kubwa la mashahidi, kwa sababu tunazungukwa na wingu kubwa ya mashahidi. Amina. Haiko bongo, tuko na wasere wetu kwa kusanyika nabo hapa, si tuko nabo. Sasa unamkuta munjia, unajiuliza kani ule huyu wala haiko yeye, ile kupatia ushuhuda haiko shahidi kwako. Ndio tuko na wafrere wa mingi na tuko na kusanyika nabo hapa. Sasa unamkuta, unamwangalia, unasema huyu ni ule frere. Amina. Mpaka na regrete. Bila vyote ni juu wewe mwenye ungali leo unasimama message, ugeuke uangalie. Amina. Avantage ya kutembea na huyu Kristo na avantage ya kumwacha huyu Kristo juu utembee mumalere. Ndio. Kwa sababu tunazungukwa na wingu kubwa la mashuhuda namna hii, ndio, na tuweke kando kila mzigo mzito, na dhambi ile
ituzingatiayo Amina. kwa upesi. Tutupe ile mzigo yenye natulemea na ile zambi yenye natukamataka haraka haraka. Amen. Amina. Ile zambi dada yenye nakukamataka haraka haraka. Amen. Ni kitu kya kuiacha. Amen. Amina. Amina. Bule vitu mwenye unaletaka shida kwako maisha ya kiroho, kila wakati ni wakati ya kubuacha. Amina. Ndio. Na tupige mbio, kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Amina. Tupige mbio na saburi katika yale mashindano ambayo yaliwekwa mbele yetu. Hatuna mashindano mbili. Shindano yenyewe tuko nayo ni moja tu, ni ya kupigana na mfalme wa Yanga. Amen. Juu tuko tunangoya Kristo. Ndio. Amina. Tuko tunangoya Kristo. Mule umavitu wenyewe unakuangushaka kila wakati. Mule vitu unakuleteaka shida kila wakati maisha ya kiroho. Mule vitu tunapaswa kubuacha. Tunapaswa kutua. Juu tuende haraka. Juu muda yenye tukuweko na wakia kidogo. Amina. Muda yenye tunawakie mwenye kidogo. Ni wakati ya kukumbuka. Haiko wakati ya kukumbuka mabaya yenye ulifanya, lakini ni wakati ya kuregrete meme hata na mabaya yenye ulifanyaka. Mabaya yenye ulifanyaka juzi, mabaya ulifanyaka mwaka jana, ndo wakati ya kuiregrete. Hapana tena kuregrete ya ulifanya leo. Amina. Amen. Kama ungali na regrete na ulifanya leo, mwaka gani sasa ndio unangoja uregrete na vile wenye ulifanyaka? Si Kristo atakuwa alishakuya? Ndio. Hamjafanya vita hata kumwangika damu. Rudilia tena ile andiko. Hamjafanya vita hata kumwangika damu. Nani mwenye alishafanya vita hapa ya kiroho mpaka akamwangika damu? Nani? Hakuna. Amina. Hakuna frere hapa mwenye alishafanya vita ya kiroho mpaka akamwagika damu. Tandis que wenzetu wote wa mubizazi balipigania imani bakamwaga le damu. Ndio. Hata imwangike damu mkishindana na zambi. Ndio. Tena mumesahau yale maonyo. Yasemayo nanyi kama kusema na wana. Mwanangu, usizarau marudia ya Bwana. Usiyasahau marudia ya Bwana. Marudia kurudishwa na Bwana. Wala usizimie moyo wako ukikemewa naye. Amina. Neno la Mungu linakushutumu. Usichoke. Avance. Amen. Amina. Oh Dieu. Kujikaza kuendelea. Ndio. Nani mwenye iko foro na wada jitapa sema mie, maake mie na hii message, maake mie ndo mie, siwezi shindwa. Nani? Kila mtu anaweza shindwa, lakini neema ni moja tu. Hili neno linahubiriwa, linatufanya kwamba litutoshe katika mabaya, litulete kwa mazuri. Amina. Na mpaka vile Kristo atakuya, itakuwa ni vita kuvita. Ni vita kuvita. Ndio. Maana yeye ambaye Bwana humupenda humurudi. Naye humupiga kila mwana amkubalie. Seti. Ndipo kuiti. Ndio. Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili. Ndio maana mnastahimili. Amina. Amen. Nani mwenye kuwa hapa kama angelikuwa sikia hii message, mwanaweza sema kama yeye atakuwa nasimama? Hakuna. Huko meme kitu yenye leo unaweza hubiriwa
na uko 30 mu message, ndo na kwanza ule unashituka, kumbe hii nayo ni hivi, mbona nilikuwa naifanya mujinga? Amina. Ndiyo maana Mungu awatendee kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, basi kama ndani yenu hamuna kurudiwa, ambalo ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana haramu. Malaki pale mnakuwa watoto ya haramu nyinyi. Amina. Kama tu unakuwaka pale wala frere saba na kuonyaka hautakaki kurudia, malaki wewe huko Mkristo, wewe huko mwana haramu. Amina. Na mwana haramu mwagano la kale ilikuwa naomba amalize manake vizazi 40. Bila vizazi 40 ndo tumuitikia tambuke ile mlango ingia hapa. Amina. Ndo maana meme mu message kama tunakuonya hausikii, tuko na haki ya kukufukuza. Amen. Amina. Ndiyo. Wala si wana wa halali. Amina. Manake pale mulisha kuwa watoto haramu, na hapo hamuko tena watoto halali. Amina. 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 Ndo pale Israel wakati yenyewe haikusikia kuonyewa, Israel bakaibeba wapi? Mwinchi ya utumwa. Amina. Sawa, libeba mwinchi ya utumwa. Ni historia mrefu sana hii kitabu cha Daniel, na tutajaribu kugusia huenda mwanzo juu tuende tunaelewa mpaka kwenye tuko tunafika. Amina. Saa Israel inafika mu Babylon, mfalme na Nebukadneza salisha tuma basoda kule, banazunguruka Israeli yote. Sasa banazunguruka bote banawakamata bote mpaka Babylon au mpaka Babeli. Sasa banafika kule juu mudunia yote, batu wa kwanza wa akili mingi sana mudunia banakuwaka ni Waisraelia. Make ndo batu wa akili ya mingi sana, ndo batu wenyewe bako tofauti ya wengine bote mudunia. Batu wanawaza sana ni batu ya wapi? Ni Waisraeli. Amen. Wakati yenyewe wanawafikisha kule Babel, Nebukadneza anasema hapa kwenye mie niko na makomite, niko na baganga, niko na wajuzi, niko sijui na make na watu wenye elimu, wenye hekima. Kumbe hivi deja tulishaleta Waisraeli hapa, inaomba mwende muangalie mubale babiana, muangalie mubale bajene ba Israeli, tena muangalie muile nyumba ya kifalme. Mwile nyumba ya kifalme mukamate mo babiana, mubalete, tubafundishe ujuzi, tubafundishe lugha ya Bakaldayo, make tuwaikalishe munyumba mwenye tutabafundisha muda mrefu sana, mpaka vile tutakia kubatosha humu baende wanaingia mwaizi komite za baganga, za bajuzi na bene hekima. Ndo bakaenda bakakamata ile kikundi ya babiana tena munyumba ya kifalme. Sawa, libakamata, mfalme akaandaa chakula, mfalme akaandaa vyote wenyewe vinaweza wezekana, bakabaweka mule. Sawa, libaweka mule, zile siku za kubapima zikakia kufika. Sasa zile siku zilifika, hapo Danieli naye iko mubale wenyewe walikamatiwa, angali jeune garçon. Wakati yenyewe walikamatiwa,
mubale benye balikamatiwa, mubale benye balikia logotewa, bale benye balionekana bako na ujuzi na akili ya mingi, kukonekana Danieli wa kwanza alionekana iko na elimu ya mingi, ujuzi mingi, hekima mingi. Bakakamata hapa tena naye Meshake, bakamata Shandrake na nani na Abednego. Aba batu wakati yenye bali bakamata, bakabaingiza mwa hii staff ya Babylon, wala staff ya Nebukadneza, ya watu wenye elimu, watu wenye ujuzi na watu wenye hekima, tena baganga. Amina. Sawa, aliwaingiza pale. Kunapita mwaka kama ni miezi, Nebukadneza analota ndoto. Sana Nebukadneza analota ndoto. Wakati Nebukadneza analota ndoto, ile ndoto anaona usiku, anaona sanamu ya mkubwa sana. Tunaizungumzia kaeko hapa wakati tunakuwa tuko tunajifunza pourquoi ne sont pas une dénomination. Ile sanamu kubwa yenyewe Nebukadneza aliona, anaona kichwa kyake kilikuwa kenye oro yopeke, dhahabu safi. Anaona kifua na mikono ni kia fedha. Anaona migulu ni ya shaba. Kisha kuna migulu ni ya shaba, kuna zile nyao zile migulu ni ya nusu budongo na nusu chuma. Sasa wakati yenye Nebukadneza anaona ile ndoto, anajiuliza nitafanya namna gani? Hawa baganga sitawaambia kama niliota hii ndoto. Kumbe inaomba hawa baganga wote, hii staff yote ikuye inaambia nililota nini. Amina. Mwai staff sasa, muko emo Daniel, muko emo Meshaki, muko emo Shandrake na Abednego. Wakati yenyewe banaita kwanza ule mkubwa wao. Ule mkubwa wao nabo anaita bale wengine bachini yake, anabaita na kumwambia mkuye, mtuambie mfalme na tuita kama tuangalie namna gani tutamfasiria ndoto yenye hakutuambia, na kama haiko vile atatuua si wote. Amina. Banaenda kwa mfalme, banamwambia mfalme uishi. Lakini hapo hapakukuwa Daniel, hapakukuwa Shadraka na Abednego na Meshaki, hapakukuwa. Banamwambia mfalme uishi milele, basi tuambie ile ndoto na sisi tutakufasiria nayo. Mfalme anamwambia hapana, mimi sitawaambia ile ndoto mpaka muniambie mwe peke, museme vyenye niliona na ndo munipatie tafsiri. Wakati wale waganga balikuwa pale banaikala banafikiria, tusome Danieli sura ya 2 mstari wa 10 hadi 13. Usikia gisi walimjibia mfalme. Danieli 3, Danieli sura ya 2 mstari wa 10 hadi 13. Bali Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme, wakasema hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme. Amina. Asema mfalme, gisi ya kutufikia kutuambia kwanza ile ndoto, basi hakuna mtu duniani mwenye naweza fikiria aseme hii ndoto ya mfalme. Awezaye kulionyesha neno hili la mfalme. Bakupatie mikro.
Mungu awabariki sana. Maana mnasikia mikro isemi wewe unasikia tuko bien, hakuna probleme. Maana unakuwa sababu kazi. Kwa maana hapana mfalme wala bwana. Kwa maana hapana mfalme au bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga. Amina. Unasikia gisi mbele baganga wanamwambia mfalme. Amen. Ndio maana vitu vyote kama leo unaweza fikia unashindwa na message, unaenda mpaka frère, unaenda mpaka kwa mafumu. Vraiment ni ole sana. Amina. Hili jambo mfalme, hakuna liwali au mganga yeyote aliyeenda kulitafuta kwa mganga. Manake mfumu mpaka mwambie kwanza bilikuwa hivi, bikaenda hivi, kisha ndio wakiangalia. Hakuna kasi kama ulikuwa kwa nyumba ukaona jirani yako anafanya hivi, ndio ndio ule. Pour dire que ukienda tu unamwambia na kuja hapa kwako, unaambia mimi nanisumbua. Baganga wanasema Nebukadneza aseme hakuna awaye yote aliyewahi kwenda kwa mganga akapata jibu mwa ile namna ya nani ya Nebukadneza. Ndio, wala kwa mchawi, wala kwa uchawi, vile vitu haviwezekanaka, wala kwa mkaldayo, ajabu hilo analolitaka mfalme. Ajabu hili analolitaka mfalme. Aseme hilo ni neno la ajabu analolitaka mfalme. Wala hapana mwingine awezaye kumuonesha mfalme neno hilo. Wala hakuna mwingine awezaye kumuonesha mfalme neno hili. Amina. Amen. Kama wewe hauwezi weza. Amina. Kama wewe hauwezi weza, uwe kama kwa mwanaweza weza. Amen. Amina. Wewe ndio unaweza shindwa. Lakini uko mwenye anaweza. Ndio. Hapana kwa nasema usemi ya kusema si wote. Hivi hakuna. Hapana uko mwenye anaweza. Amina. Uko mwenye anaweza. Amina. Hapana kubakia kusema sema hapana. Juma wangu ananikorogaka, maana wengine wote wanakorogewaka. Kwa babu nyumba yenyeko kimya. Kwa nyumba kuna maliza senka haina problem. Kwa nyumba kuna maliza mwaka haina problem. Kama wewe yako Juma ishaki, lakini kwa wengine wako hata senka. Bien. Amina. Mafamilia za siku zote zishaka vurugana. Kuko yenye familia zingali bien. Amina. Wakati yenye mkuu wa waganga wa Babiloni anamwambia mfalme, hili jambo haliwezekani wala haliwezi fanyika duniani kote, palikuwa mwenyewe anaweza. Ndio. Kwa maana kuna mfalme wala ni neno la ajabu mfalme analolitaka. Kwa maana ni neno la ajabu mfalme analolitaka. Wala hakuna mwingine awezaye kumnyoshea mfalme neno hilo. Wala hakuna mwingine anayeweza kumnyoshea mfalme neno hilo ila miungu wasio na kikao pamoja na mwenye mwili. Amina. Amen. Aseme mpaka paonekane miungu yenye haina relation na mwili ya mwanadamu, ile ndio inaweza yua bienye mfalme anataka. Amina. Amen. Ndio wafika kutresi. Basi kwa hiyo mfalme akagazabika sana. Akaona hasira nyingi. Akatoa amri kuwaagiza wenye hekima wote wa Babeli. Akapana ruhusa, akapana ordre. Basi ile amri bakamate bale wote
wenye hekima, bale wote baganga. Amina. Hii staff yote hii yote wafanye nini? Baiue. Ndiyo basi ile amri ikatangazwa, na hao wenye hekima walikuwa karibu ya kuuawa, na wale wote wenye hekima balikuwa sasa karibu kusema babauwe wote. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Na wale wenzake wanani? Meshake, Shandrake na Abednego. Amen. Amina. Sina wakosha funzwa nani ya Babiloni, nao walishaingia humu bakasema hivi vinashindikana. Mfalme alishasema si wote watuue. Amina. Bakatafuta Daniel na wenzake bakawakamata pa bakabulize, bwana sawa, batatuia nini? Amen. Amina. Mfalme alilota ndoto na atuambia hata mwanzo yayo na mwisho yayo, na natuambia tumufunulie nayo na tumwambie maana yake. Amina. Danieli akasema ndo vile habari. Ikomba Daniel anakamata Shandraki na Abednego, anaambia mfalme, mfalme. Akaambia yule mkubwa mwa alikuwa anawasimamia, uende uambie mfalme atupatie hata siku 2, atusubirie na sie siku 2, kisha zile siku 2 kama tatua ndo atuue. Bakaenda kupana habari kwa mfalme. Mfalme akamwambia sawa, siku 2 haina problem. Ndo Daniel anakamata Shandraki, anakamata Abednego, anakamata Meshaki, twende omba Mungu. Amina. Wakati vitu vinashindikana, bila uweza shindikana, ndiyo kweli, lakini kwa Mungu havishindikani. Mara mingi siye ndo tunakuwa na makosa. Amina. Mungu hayashindwaka. Kama Mungu angelikuwa aliwahi kushindwa kitu kimoja mwa Biblia, ingelikuwa Biblia kuandikwa. Lakini mara mingi yote sasa tuko tunaomba, Biblia inasema hatukwaki tunajibiwa, ni juu tunaombaka mubaya. Amina. Frère, hizi promises zote zinakuwa mu Biblia, zote vile zinakuwaka. Tuseme kwanza ikuwe bongo, tuko na maana gani kuko na kuya hapa? Hakuna. Amina. Pakionekana verset moja ya bongo yenye ko mu Biblia, haina maana tukuwa hapa. Ndio. Lakini source ya sie kutopata wenye tunaomba inakuwa ni kwetu tu si peke. Amina. Hatutembeaki mkanale yenye kabisa Mungu anapenda. Amina. Mimi kumbe vile tunaweza omba, sasa tunaomba, tunasahabu mule mwele andiko moja tu. Amina. Juma hii andiko mnakuaga vya mingi. Kiambu kia Pastor Leandre ndo alisemaka, asema ni somo yenyewe naweza maliza hata mwezi yote. Baba yetu uliye mbinguni. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako, amina, jina lako litukuzwe, ufalme wako, amina. Mwa ile sala muko kameme na ile mapenzi yako yatimizwe. Sasa wakati tunaomba tunasahabu kama ile nayo yuko pale. Ndo pale kwenye unaweza kuwa desi, mie Mungu anijibi yake. Eske uliliomba mapenzi ya Mungu? Kama kuomba mapenzi ya Mungu utakuwa credile, utakuwa sema depi wanasema kama Mungu anasikiaka. Mimi siaonaka vya Mungu anasikiaka. Jua ombaki na mapenzi ya Mungu nayo yafanyike. Amina. Ndio maana kwa mtoto wa Mungu hakuna kenye kinaweza mfaire décevoir. Hakuna kenye kinaweza mrudisha nyuma. Amina.
juu unajua kama kuko vile vile na mapenzi ya Mungu. Amina. Danieli anaambia Abednego, Meshaki na Shadraki, mkuye twende tuombe Mungu. Banaenda banapiga magoti, banaomba. Mungu utufunulie kenye mfalme alilota, mtufunulie. Kisha Mungu anakuja na revele Daniel kile kitu. Sana revele Daniel kile kitu. Daniel anatoka, banatoka na wenzake, banaenda mpaka kwa mfalme. Banamwambia, mfalme, uishi milele. Amina. Aseme kuna Mungu mbinguni mwenye anaweza yua kufunula hivi vitu. Daniel anafika pale, anamwambia mfalme, ulilota na gisi ulilota, ukaona sanamu kubwa. Nene sanamu kubwa, kichwa chake kilikuwa kia dhahabu safi, kifua na mikono kilikuwa kia fezi, kiuno yake na matumbu ilikuwa ya shaba. Sana mfunulia vile vitu vyote, na namwambia tafsiri yale ndoto. Amina. Mfalme anasikia kabisa, anasema Daniel, weye. Amina. Akamubadilisha, akamtoa jina ya Daniel, akamwita jina Belteshaza. Amen. Huyu Belteshaza alikuwa ndo miungu ya nani? Ya Nebukadneza. Amina. Juu wakati yenye balichaguliwa wale babiana, sawa alichaguliwa, hii hakukuwa ndo jina ya Meshaki, hii hakukuwa ndo jina ya Shadraki, hii hakukuwa ndo jina ya Abednego. Hizi ni majina zenye Nebukadneza alibapatia. Amina. Wakati sasa yenye Daniel anafunulia Nebukadneza zile siri, inaomba Nebukadneza anamuita jina ya nani? Belteshaza. Amina. Sana mupatia ile jina directement, akamupandisha, akamupatia grade. Amina. Akampatia grade kubwa, akamufanya premier ministre, na akamufanya tena huyu Daniel, akamufanya tena president wa Sena. Amen. Akafanya na mkuu wa hapa wote. Amina. Ndo nabii anasema ile wakati balikamata huyu Meshaki, ndio ninaenda haraka. Amina. Sasa yenyewe balitia huyu bwana Daniel, banamtia premier ministre. Akasi sasa Nebukadneza, Nebukadneza, ukamata huyu Meshaki na Shadraka na Abednego, nabo unafanya nabo kuwa ba gouverneur. Amina. Sasa eske nani angelikatala tena? Hakuna. Amina. Ule bwana ule mfalme kangelikatala, Nebukadneza angelikatala tena? Hakukatala. Akasema sawa, haina shida. Ale Meshaki anakuwa gouverneur wa region fulani, Nebukadneza anakuwa na gouverneur wa region fulani, Shadraka anakuwa naye gouverneur wa region fulani. Amina. Ndio maana hata Mungu anakupatia raha, anakupatia kabibaraka fulani, jaribu nayo iko pale pale. Amina. Sasa Mungu anakuinua kidogo, usianze bakia tu mwesengo, uwe jaribu iko pale pale, na haitaenda mbali. Ni kwa kale ke Mungu alikubariki. Mimi hata mfamie tu. Sasa Mungu anakufanya hivi kidogo, familia yenyewe kuokolewa inaanza kukuchukia. Ndio maana ni ole sana mtu wa kanisa achukie mwenzake juu alibarikiwa. Amina. Kama
ministere naweza barikiwa hapa. Atatu muko bajene 20 hapa. 30. Umoya wenu napata mwanaume. Juu ndo baraka mnapendaka. Ndo baraka mnapendaka hizo, acha niseme kweli. Amen. Amina. Sasa napata mwanaume, acha kusikia roho na luma. Kama angelikuwa dada yako, mkubwa yako, wewe ungechukia? Ungelichukia? Haungelichukia. Amina. Sasa ile siku ndio utatuletea shida. Kuko mashida mwenyewe unatokaga, hautajua ulianzia wapi. Utasikia tu dada na huyu hawapatanaki. Hata waulize hata sema. Kumbe tangu tu mwenzake alipataka bwana na ndo roho kaanza chukia mpaka pa. Habiko bien. Amina. Sasa wakati yenye Nebukadneza anakamata bwana Shadrach anampatia gouverneur, Meshach anampatia gouverneur, bwana Abednego anampatia gouverneur. Unapita tu kama ni miaka ngapi? Juu hii histoire yote tuko tunaongea mpaka kisi tunakafika ku Daniel 9. Amina. Bilikamata 68 ans. Amina. Sasa yenyewe tu wanawapatia hawa kuwa waliwali. Na huyu Daniel anakia premier ministre. Sasa anakuwa premier ministre. Yeye maandiko yanasema alikuwa tu kwa Nebukadneza tu. Anajikalia tu bien, iko nafanya control ya vitu vyote. Nebukadneza anakia sema hata il faut nifanye sasa stati yenyewe nayo ndapatia tena jina ya Daniel Belteshaza. Na hiyo stati itakuwa vile kuonore Daniel. Sasa itaomba tutafanya mwaliko, batu yote watakuya na sasa watapiga tarumbeta, watu wote bayadore. Amina. Sasa yenye ile stati Nebukadneza anaanza kuitengeneza, anaitengeneza. Na ilikuwa mrefu huko karibu 50 metre. Inakiafikia ile siku banaita watu yote. Sasa mfalme atafanya karamu, wewe table, wewe gouverneur waache kuwa. Banakuwa pale. Hapo Daniel Biblia inasema yeye hakukuwa tena kule, yeye alikuwa yake kwa Nebukadneza. Ale wanapiga tarumbeta, batu wote wainame. Banakia kutana Daniel, Shadrach na Abednego bako tu hivi dede. Nebukadneza anasema hata niko namna gani? Anaenda waona. Bwana ni nini? Juba Israeli ama babiana baine ilikuwa ni fier mu Babylon. Amina. Ilikuwa ni fier. Bali kwa ni watu wa kuheshimiwa. Amina. Ndio maana meme hii message inatufanya tuheshimiwe. Haiko juu ya wengine. Tunaheshimiwa tu. Ni juu ya nini? Juu tuko na Mungu. Amen. Amina. Haiko juu ya wengine. Daniel na Abednego na Shadrach wale wote walipata heshima ni juu ya Mungu tu. Amina. Juu ya Mungu walipata heshima. Amen. Angelikuwa mwingine na Nebukadneza angeanza sema mtupe ule. Lakini alienda kwenda tena kubaomba. Bwana binakuwa aseme hapana, si hatuwezi kuabudu sanamu. Juu kwetu kwenye tulitoka havikuwake alifanyikaki. Amina. Dada hapana juu litembelea wakwenu, sijui wako watajiri za magharibi wanapigiaka Bikira Maria sanamu, na wewe tujue haya unaweza chikamata sawa vile kwa waluvungi, sijui si stahili. Ndo acha basi tulitoe mihali. Na wewe ule dada mzima sasa tukulamkia Maria nini?
Hapana. Hata kama ulienda kopesha franga usifanye vile. Hata ulienda lomba ndio nataka olewa mnisaidie, usifanye vile. Amen. Amina. Hapana juu ulienda kulomba mtu, wala ulienda sijui kuexplique ma probleme zako, na wewe uanze ingia mwele system. Hapana. Batayua sana namna gani kama uliokolewa. Amina. Il faut kuwa kategoriki. Mie siwezi abudu ijuni sanamu. Nosikie kisi anaanza kutufundisha kweli. Mtu mwelekea kutulomba ndio anaanza buyuwai. Ndiyo. Bila watakupatia haviko na maana gani? Havina samani, wewe uko na vya lazima kubao. Na vya lazima yuko navyo yule Mungu mwenye uko naye. Amina. Nebukadneza anaenda ona Bwana Meshaki na Shadraka na Abednego. Nabii anasema aba huyu Bwana Danieli hakuchungaga na baita amwambie Bwana ndio hivyo hiyo kisanamu mashi msikiabudu. Ayana alisemaga Bwana mimi kwangu kubatajijua kule. Amina. Batajijua kule. Mimi niko huku mimi na teniri bo. Kama wata teniri bo wao lule. Amina. Ndio maana tena message tunaamini haiko hakuna na kuchunga. Amina. Mara mingi nakuwaka nimesema mujia yenyewe tuko ndani, okovu yenyewe tuliamini, message tuliamini. Sina haja ya kukuforce. Kama na kushinda bikushinde. Hapa dernièrement nilikuwa naambia un frère umoja, niko namwambia sasa mimi naona gisi message na kushinda nilisha kukuonesha binashindikana na kuonesha binashindikana. Kumbe wenye viko usichungo na beba kitu kile kina kushinda kukichwa. Jumi naona sasa ibisha kushinda. Kesho itakia fika tunakulivre hapa. Sasa tutakulivre utapata haya. Kumbe mimi unabisha kushinda. Msaada yako mimi nakupatia ni moyo. Uende kwenu kama ni kwako uandike barua. Useme Bwana Etoile du Matin mimi nashindwa. Msinikonsiderake tena kama niko frere. Ile na biana iruhusu. Amina. Nikamwambia ule frere. Lakini tangu nilimwambiaka hayaniambiaka kitu tena. Lakini siku mtaendelea kumshinda hapa. Mimi sifichikaki. Hapa. Ndakeka tena ninasema wazi. Ule frere ndio hivi nilimwambia. Sijamwambia si nilimonaka. Amina. Hiyo siku tena narudililiaka. Ndio maana haiko lazima mpaka tukubane. Wala mpaka tukuforce. Usisikie sasa vile ni kamba. Sasa kama unasikia ni kamba suvule. Amina. Wala tutaregreta tu kama tulenda kubatiza mjua ya mingi. Ndio tutaregreta. Na tutasantiri kusema kama wewe deja luvungi yote ilikuwa shawe kama uko frere. Sasa malgré tuisha kulivre batakuwa wanasema sini wao nayo hiyo. Bile tu ndio utakuwa na tuluma. Na tutasikia roho na tuluma juu tuliwahi kufanya communion na weza mingi. Tulikuwa hapa sasa vile bandugu na dada. Tulikuwa hapa wewe tulikonsidera sana ndugu yetu. Tulikonsidera sana vile dada. Kesho tunakupita kwa tukusemeshi. Bile vyote vitakuwa na tuluma roho. Lakini msafari hautuongezei kitu. Amina. Hautuongezei kitu. Kwanza kuliko kubakia mwele maisha kuwemo. Heru natoka. Meshak nani Danieli akabakia kule. Nebukadneza anaenda ona na baambie Bwana simfanye tu vile. Banasema hapana. Haiwezekani. Nebukadneza historia mnaiua. Banaongeza moto mara ngapi? Mara 7. Saba naongeza moto mara 7. Bana bakamata. Bana batupa kule ndani.
Sasa na watupa kule ndani. Mfalme anasema namna gani? Daniel chapitre 3 verset 28. Wakati yenye wanatoka mule balunguli, sikia gisi mfalme Nebukadneza anasema. Nebukadneza akasema Nebukadneza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka. Amina. Ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego. Amina. Sasa kama bangilie na prosterne na wanaenda kuabudu, juu ulienda kwa miomba yako na unaanza abudu, kweli watasema ahimidiwe Mungu wako? Mimi nakuwa naimba wimbo mupriera ya famille, ahimidiwe Mungu wetu leo, ahimidiwe Bwana wa mabwana. Pale ninaimba ahimidiwe Mungu wa mzee Bake, ahimidiwe Mungu wa frère Bako, ahimidiwe Mungu wa frère Lucien, ahimidiwe Mungu wa frère Gabriel. Sasa kama ni mwenye tuisha livre, ninaweza kwenda ahimidiwe Mungu wa frère fulani. Na ule vile Nebukadneza kisha kuona resistance ya wale bafrere, kisha kuona kusimama ya wale bafrere. Amina. Ndo Nebukadneza alisema ahimidiwe Mungu wa Meshaki, ahimidiwe Mungu wa Abednego, ahimidiwe Mungu wa Shadraka. Ni juu ya nini? Kisha kuona kwanza wanasimama muneno, hawakuogopa intimidation, na ule Mungu naye anawakuia mseku, anasema kweli ahimidiwe Mungu wa Nebukadneza, ahimidiwe Mungu wa Shadraka, ahimidiwe Mungu wa Meshaki. Amina. Ni juu ya nini? Palionekana ushindi. Amen. Amina. Kama uresiste mwa hii message dada, siku gani watatutapa? Hawezi tutapa. Oh Dieu. Na kisha kupersevere, meme wakwenu wanaweza sema vya mingi vya mbaya, wanaweza kusema mubaya, wanaweza kupatia majina ya mubaya, na siku Mungu atasimama, batasema kweli Mungu wa mafrere ni Mungu wa kweli. Amina. Batasema vile. Amina. Hawawezi sema Mungu wa mafrere ni Mungu wa kweli kama ukionekana ushindaji fulani, kama paonekana benediction fulani, ikionekana ndio wanasema kweli Mungu wa mafrere ni Mungu wa kweli. Amina. Binapatikana si tu bapagani bana yuaka venye tukuekwemo, ni sasa tunafikia resite fulani. Hawawezi kutuankuraje wakati hatuyafikia resite. Sasa tunafikia resite, ndio utasikia wanasema bwana, vraiment tunawapendaka bwana, tunapendaka kabisa bila vyenu. Unaona vile vile mlifikia pale, vraiment ndio maana tunawapendaka bwana. Lakini sasa ungali mjaribu, watasema wanakupendaka. Ndio aliyetuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini. Amina. Unasikia tena Nebukadneza anasema ahimidiwe Mungu wa Meshaki, ahimidiwe Mungu wa Shadraka, ahimidiwe Mungu wa Abednego. Amina. Kwa kuokoa watumishi wake. Sasa batupaka mumoto wa kuona yeye kama ni watumishi wake. Sasa wamewa mumoto, hakuyua kama ni watumishi wake, hakuyuwaka. Sasa wanashinda, ndio anasema aliyetuma malaika kuokoa watumishi wake na tanuru ya moto. Ndio akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme, na kuzitoa mili zao, ili wasimtumikie Mungu mwingine. Amina. Juu wasimtumikie Mungu mwingine. Amina. Ndio maana neno la Mungu ni la mzuri. Amina.
Mungu hawezi permettre upate jaribu yenye takutambuka. Hapana, haviwezekani. Mungu ana permettre jaribu yote yenye naweza kukupata dada, jaribu yote naweza kupata frère, ni jaribu yenye Mungu anaautorize, anaona hii haitamderanger. Amina. Sasa alitumaka ibilisi kwa nani? Kwa Ayubu. Alisema uende lakini usiguse roho yake. Amina. Uguse vingine vyote. Tukifikiria tunasema yake pale kuroho ndio kwenye palikuwa kushindwa kwa Ayubu. Mungu anambia uguse vingine vyote. Juu mimi na yeye vingine vyote ataviweza, lakini usiguse roho yake. Amina. Ndio. Na kuitoa mili yao, ili wasitumikie Mungu mwingine, wala wasimwabudu ila Mungu wao mwenyewe. Amina. Oh, sasa zinaisha. Wewe maliza 28 naisha. Ya. Mungu awabariki na bariki neno lake mjina la Yesu Kristo. Tutasimama na tutaomba Mungu kila mmoja wetu.